ओम नमो नारायण। सनातन धर्म की जय हो। हूँ जगतगुरु महामंडलेश्वर महेंद्रानंद गिरीजी जसदण में बालाजी धाम गर्गाचार्य पीठ और पीठाधीश्वर आज जूनागढ़ में अमरो आज जसदण में अनुष्ठान पूर्णाहुति थी और ये पूर्णाहुति में आखा गुजरात में संतो महंतो तेमज अमरा विस्तारना जसदण विस्तारना केबिनेट मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावळिया साहेब पण हाजर रह्या। आज अमे जूनागढ़ में जगतगुरु बन्या पछी प्रथमवार नगर प्रवेश करी रह्या छीए। त्या अखाड़ा परिषदना महामंत्री हरिगिरीजी महाराज तेमज सुमेरु पीठना शंकराचार्यजी महाराज, गिरनार मंडलना इंद्र भारतीजी महाराज एमज गिरनार मंडल तेमज गुजरात और भारतभरमांथी आवेला साधु संतो द्वारा विविध कार्यक्रमों राखवामां आव्या छे। अने आजे जगतगुरु तरीके अमारो जूनागढ़ में नगर प्रवेश है, जेनी यात्रानो शुभारंभ अहींया जसदणथी थई रह्यो छे। स्वामीनारायण विषय स्वामीनारायण है सनातन एक भाग ज ये कोई सनातन बारू नहीं। ठीक है, संप्रदाय खूब महान संप्रदाय है, पण एमां रहेला साधु संतो द्वारा जे कई सनातन माटे टिप्पणी थई होय, लखाणुं होय, बोलाणुं होय, पण ए एकंदरे घरनी वात छे अने साथे बेसी खूब जल्दीथी ए वातनो अने ए विषयनो अंत आवे एवा सतत अमारा प्रयासो रहेशे। अने आजे ज सांजे बेसी अखाड़ा परिषदना वरिष्ठ अधिकारीओ साथे संतो साथे बेसी अने ए सनातन धर्म में एक भाग है एटले बधा साथे बेसी अने एनुं सुखद समाधान, कायमी समाधान, सारी रीते समाधान थाय एवो अमारो प्रयास रहेशे। जे रीतना बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थई रह्या छे, शुं कहेशो? खूब ज हृदय द्रवी उठे एवी करुण घटना छे। ज्यारे पाकिस्तानमांथी बांग्लादेश छूटું પડ્યું ત્યારે ભારતે એમાં ખૂબ પ્રયત્નો કરેલા અને ભારતે ત્યારે એવું કે ભાઈ અહીંયા હિન્દુઓ સલામત છે, પણ એ ભારતનો જે વિશ્વાસ હતો એ ખરેખર ઠગારો નીવડ્યો। અને જે આજે હિન્દુઓ ઉપર, હિન્દુ મંદિરો ઉપર, માતાઓ બહેનો ઉપર જે પ્રકારે આમાશુ અત્યાચારો થઈ રહ્યા છે એ ખૂબ દુઃખ વ્યક્ત કરીએ છીએ, ખેદ વ્યક્ત કરીએ છીએ। અને તમામ સાધુ સંતો મળી આવનારા સમયની અંદર યુનો સુધી આ વાત લઈ જવી એવી અમારા પ્રયત્નો છે। અને આજે વિશ્વના તમામ દેશોએ એ દિશામાં ધ્યાન આપી અને કંઈક ને કંઈક પગલાં લેવા જોઈએ। જોકે ભારત સરકાર દ્વારા રાજ્ય દ્વારના જે લોકો આવ્યા હતા એની સાથે પણ આ બધા પ્રકારની વાતચીત ચાલે છે અને એમાં હિન્દુઓને પૂરેપૂરો ન્યાય મળે એ પ્રકારે સંતોનો પણ પ્રયાસ રહેશે અને સરકારનો તો પરિપૂર્ણ પ્રયાસ છે જ।